Hello, this is Microphone Media. Please like, subscribe, and share. Thank you. سلام لا عالم زلهم سمعتنا سلام نأخذكم يكون زي مايكروفون ميديا هادش صونكم كعمل قاعدة هنا متأخر منا ولا أنا كل شعب دمستي نايزويت سبنا أكال كوينكم كتقصلوا سبسكرايب زي جوركم سبسكرايب جبروا لايكن شيرن غيرهم نخرج مرقون بخبرنا عندكم بعرف السمعتي لما عندي لدتو أيالي واستزاروا في زلكم مزيلخو بزعبا إيرترا بزعبا أي بحري بزعبا إثيوبيا بزي ودب زقريا منيو كاب بحري كاب ودب ود على زجبرة منيو نزل حتى بعيات الرأية نفت حكي بتاع مزقربة ملسيه والله نحدا أيقونن سلسته منجستات كأون أربعة منجستات زأخلو سحتت زتفس أما يدوزله نسمع أيو نسوا بمحارنيا هزاربيو أنا عم حسر نابلكو تنتزاربا أمحارنيا نزيت تسمعوا بتقرينيا هنقرأكم إيه إزي تاريخ مفلات بتعمي أجداسيو كريديت زوها كريديت مهاب صبقهم يكون حماقهم يكون فريدكا انتخول انتولو بتعمي صبق يمو نسمع أيو ناقون حلاف ببعلتهم بفلاي كعام خمس مثلا تنقرتله بمحارة هزبي كم نسرة تزاريبو أي فلتن ግን ተዛሪቡ ወሎ ናውን ህለፍ ሀገርና ንስማዓየ ሰማዕተይ ደግሞ ከፖለቲካ ከረጅም ጊዜ ፖለቲካ ልምዴ ከንባቤ እና አይምሮዬን ክፍት አድርጌ ነገሮችን በሚዛናዊነት ለመረዳት ከማደርገው ጥረት የሚመነጭ እና አሁን የምትለውን ማስተሳሰብ በሱ መልኩ አይደለም የሚመረጥ ብዙ ሰዎች ችግሩን የህውሃት ብቻ አድርገው ለማቅረብ የሚሞክሩ አሉ ስህተት እንደልኩ በልኩ ማየት አለብን በፈርጁ ማየት አለብን የባህር በር የኢትዮጵያ የባህር በር የማጣት ችግር የተጀመረው በአፄ ምኒልክ ጊዜ ነው ኣብዚያ ስምዕዎ እንታይ ዝበለ ብዙሓት ሰባት ሓቅነት ዘይብሉ እቲ ኢትዮጵያ ቀይሕ ባሕሪ ስኢና ዘላ ወይ ከዓ ወደብ ኣልባ ገይርዋ ዝኒሆ ህወሓት ወይ ከዓ ኢህኣደግ እዩ እዮም ዝብሉ እዚ ግን ሓቂ ኣይኮነን ወደብ ዘይብላ ክትቀርዝ ገበራ ኤርትራ ትበሃል ዓዲ ክትፍጠር ዝገበራ ግን መጀመርያ ሃፀይ ምኒልክ ግዜ እዩ ሃፀይ ምኒልክ እዮም መረብ ምላሽ ኢሎም ዝሃብዎ ንጣልያን እዚ ከዓ ካልእ መማረፂ ስለ ዘይብሎም እዩ ዝብል ዘሎ ግን እንታይ ከም ዝውስኸላ ልደቱ ኣያሌው ንባዕሉ ብጣዕሚ ሓደጋ ከይበፅሖ ምኒልክ እዮም ሸይጦምዎ እንድሕር ኢሉ ሽግር ንኸይፍጠሮ ስለ ዝበለ መሸፈኒ ዝተዛረበሎ እንታይ እዩ ዝብል ዘሎ ከስምዐኩም እየ እንታይ ዝብል ዘሎ ሃፀይ ምኒልክ ካልእ መማረፂ ስለ ዘይነበሮም እዩ እንድሕር ደፊኦም ናብቱ ህዚ ኤርትራ ተባሂሉ ተፀዊዑ ዝኒሆ እንድሕር ኣትዮም ሙሉእ ኢትዮጵያ ክስእኑ ዝኽእሉሉ ግዜ ስለ ዝነበረ ንዙ እዮም ሂቦምዎ ንጣልያን ኢሉ ዝኒሆ እስቲ ንስማዓዮ አፄ ምኒልክ ከአድዋ ጦርነት በኋላ አቅማቸው በፍላጎት አይደለም አቅማቸው የቀድሞ የኢትዮጵያን ግዛት ኤርትሪያን መቆጣጠር አለመቻላቸውና ከመረብ ምላሽ በስምምነት ለጣሊያን አሳልፈው መስጠታቸው መጀመሪያው ምክንያት ነው ያን ከማድረግ የተለየ መፍትሄ ይኖራቸው ነበር ወይ አይመስለኝም አፄ ምኒልክ በጣም ብልህ መሪ ናቸው አቅማቸውን አውቀው ያደረጉት ተገደው ሳይፈልጉ ተገደው ያደረጉት ከዛ አልፈው መሄድ ቢፈልጉ ቀሪዋንም ኢትዮጵያ ሊያጡ የሚችሉበት እድል መኖሩን ታሳቢ አድርገው ሳይወዱ በግድ ከመረብ ምላሽ የሚለውን በስምምነት ለጣሊያን አሳልፈው ይሰጡት ችግሩ ግን ተወደደም ተጠላም ያኔ ነው የሚጀምረው ይቀጥል ሽዑ መጀመሪያው ብምኒልክ ጊዜ ይሁን ተቀድም ኢለ ዝተዛረብኩም ትምክንያት ሂብዎ ዝኒሆ ዓቕሚ ስለ ዘይነበሮም እዩ ካብ ዓድዋ ኣሸኒፎም ምስ ኣባረርዎ ዓቕሚ ስለ ዘይነበሮም ኢሉ ክሽፍነሎም እዩ ፈቲኑ ዝኒሆ ቀፂሉ ከዓመ ዘሎ ሽግር ንስማዓዮ እና ከ60 ዓመት በኋላ ከሁለተኛው ዓለም ጦርነት በኋላ ጣሊያን ተሸንፎ ከለቀቀ በኋላ ሁለተኛው ችግር የመነጨው አፄ ኃይለ ሥላሴ በጣም ስሜታዊ ስግብግብ ሆነ ብድሕሪኡ ብሃፀይ ኃይለ ሥላሴ ግዜ ከዓመ ይብለሎ ልደቱ ኣያሌው ሃርኳት ኮይኖም እሺሎም ፌደሬሽን ዝነበረ ፌደሬሽን ክቅፅል ካብ ምግባር በሃይሊ ኤርትራ ሓንቲ ኣካል ናይ ኢትዮጵያ እያ ሓንቲ ጠቅላይ ግዛት ናይ ኤርትራ ጠቅላይ ግዛት ይምበር
ፌደሬሽን ዝበሃል ነገር የለን ኢሎም ስለ ዝሓወስዋ እዩ ካልኣይ ሽግር ሽዑ ተፈጢሩ እዩ ዝብሎ ዘሎ ብልሳኑ ከዓ ሰምዕዎ አፍተወልድ የብልህ ምክር አልሰማ ብለው የኤርትራን ፌዴሬሽን ሲያፈርሱት ካፈረሱም በኋላ ኤርትራ ውስጥ የተፈጠረውን አመጽ የትጥቅ እንቅስቃሴ በጦርነት ፈታለው ብሎ መቀጠላቸው ይህም ራሱን የቻለ አንድ ምክንያት ሶስተኛ ደርግ ከጊዜ ወደ ጊዜ እየተሸነፈ ሳልሳይ ከዓመ ይብለሎ ደርጊ ኩሉ ነገር መማረጽ እናሃለዎ ተዛትዩ ተኸራኺሩ ተደራዲሩ حسب ودب ويكعم حدا ودب إثيوبيا بعلت نبرت كجورا النهال كل نجار كحزي خالية بحيلي إلو إيرترا نوررة هذا كذا ما يكونن بزح كذا نتملأ لسه ورار سرزة كايدة حزبون تقال سايون النوازح النوسخة جزء الصح جفعون النحيل مسكدة شعون حيال زخنة شجر استفطر له جزء بدرج جزء خلا إيو سلزي تو هذا شجر تسالساي شجر بنعمل اللي كلكم بيه ناي حيل سلاسي إليو ناي درجون شجر اللو إلى اللو ستازغت سلك عامة ناي هذا جن ناي واحد زبالها عام قسمعكم والدليل هاي بوليتيكا مفتوحة ما هي بيتش الورو إثيوبيا بحر بريزاي بقدر الدليل نورات البر يرترى بقدر لا يكرهش إثيوبيا قد بيانس يبحر بر يمانيت الدليل نورات البر درن كإيكويشن وأوتوتو ችግሩን በጦርነት ብቻ እፈታዋለሁ ብሎ እስከመጨረሻው በመሄዱ ለኢትዮጵያ የባህር በር ማጣት ትልቅ አስተዋጽኦ አድርጓል ብያለሁ። ሶስት አይደል አራት ኢህአዴግ ከኢህአዴግ በፊት ፒኤልኤፍ የዘዓመ ራብዓይ ህወሓት ይብላሉ ህወሓት አይተዛረባን ዚያ خزارባ ይخصሙ خصمعوا እخم አማርኛ እንትሰምዑ ግን እንታይሉ ንመጀመሪያ ጊዜ ኣብ ታሪኽ ውሽጢ ጸሊም ብጸሊም ኮሎናይዝ ተገይሩ እዩ ኢሉ አውጁ ናይ ኤርትራ ነጻነት ዝደገፈ ውድብ ህወሓት እዩ ነይሩ ማለት ኤርትራ በኢትዮጵያ ኮሎናይዝ ተገብረት ዓዲ እያ ኢሉ ቅድሚ ናይ ኤርትራ ተቃለስቱውን ኤርትራ ኮሎናይዝ ኮይና በኢትዮጵያ ዝበለ ውድብ ህወሓት እዩ ኢሉ ስምዕዎ በባዕሉ እስከትግል ሲጀምር የኤርትራ ጥያቄ የቅኝ ግዛት ጥያቄ ነው ብሎ በዓለም በታሪክ ለመጀመሪያ ጊዜ የራሱን ጥቁር አገር ቅኝ ገዢ አድርጎ አቋም ሲይዝ ለኢትዮጵያ የባህር በር ማጣት ትልቅ አስተዋጽኦ አድርጓል። ከዛም አልፎ ከሻዕቢያ ጋራ ተስማምቶ በአንድ ምሽግ ውስጥ እየገባ ለኤርትራ ነጻነት ታግሏል። ካብኡ ዓመ ብኡውን አይቀረየን ቅኝ ግዛት ያ ነራ ኢትዮጵያ ኒ ኤርትራ ምባልውን አይቀረየን مساعتهم كونهم يقول أب حدا قد قاد إن أتوا نتقالسوا بحدا مويتهم بحدا استقوار يوم دقيفو عبزيز زبصحة إرترا خمزلا تهز زلا إرترا ناخد جنسال عدنا تقون زجبرة انت جمر انتلو جميرو زدقف زنبرة ودب حوحتيو يقول له نغسل سمعتي هذه كتم سرطة بعالم درجنا شنفو سلطان كذا بحال لإرترا حسب የኤርትራ ነጻነት በሪፈረንደም እንዲወሰን ሲፈቀድ የኢትዮጵያ ባህር በር የማግኘት ጥያቄ መቅረብ ይችላል ነበር ይሄን ማድረግ አልቻለም ኢህአዴግ ከዛ በኋላ ስፔሊፍ አለ ኢህአዴግ ምክንያቱም ሌሎችም ተጋርተዋል ይሄን ውሳኔ ኢህአዴግ ያ بدحريو خعامة دحري هوحات نيرو إهادك كوينو عدي سابا مساعته خعامة إرترا مجنس على ويكعم عد مخانا زي كقرر مخاعلة نيرو جنك إثيوبيا بزي ودب كتقرر بلان إلو كم إهادك انت بلتلون تايمالاتو إلو دوتو بتاعم تتنقر عيز الزارب هوحات راح يكونن ناي أورومو أو بي دي أو ناي محارا بعدن ناي دوب هزبوج كوينم تمربعة ودبات حادة إهادك تفيلم تصورو كم حادة كوينم إرترا إياه نو دبلنا عسبين تيجي قالين تيجي إلهم سقيلهم يوم بر
بزي ودم كتقري بلان إثيوبيا أنت زولو نيرو زي تزاربان كسمعكم يجن تزاربان تلو كم سومالي لاند من نمسب أفلوت أي مهابان إثيوبيا ناف نيويورك خيدا بحورات منقستات كيدا إرتراخ تبهال عدي أفلوت أو هيبيا إيه عدي إيا إلو ناي أمريكا ناي إنجليز سب سلطان إثيوبيا خلاند لوك دخينا ويكا عم بزي ودب بزي بحر تنبر ديا أنت تبهال أي أتوكم من النولو ناي هادك سبات كعم يزارو نيروم إلو الله استنسمع أيو بلسان وون سمعوه شيء يسلاسة عملتو طورنت مقوم اللبت كل جزء يتواقع يتقدعدن بقتل اللبن سلزي مفتيه ميهون كونه يرترى مقنطل يقبلال له بريفرندم حزبو يوصل ነገር ግን የዚህን 70-80 ሚሊዮን ህዝብ የባህር በር ጥያቄ ግን መመለስ አለበት መጀመሪያ ስለዚህ እውቅና ለእናንተ ከመስጠቴ በፊት የኢትዮጵያን የባህር በር ጥያቄ መፍታት አለባችሁ ቁጭ ብለን እንነጋገር ማለት ነበረበት ይሄን ቢልኖሮ ምን ጥርጥር የለም አማራጭ አይኖርም በወቅቱ ሻቢያ ለኢትዮጵያ የባህር በር ጥያቄ መልስ ሰጥቶ ነው ነፃነቱን ሊያገኝ ይችላል ነበር ኮሙን ተዝገብር ነይሩ ውድብ ማንዩ ኢህአደግ ከም ኢህአደግ ማለት እዩ ኢህአደግ እንትብልተሎ ነጊረኩም እየ ምክንያቱም ኦሮሞውን ተኻፊልኩም ልኢኹም ህወሓት ጥራሕ ይትበሉ አምሃራውን ተኻፊልኩም ልኢኹም ትሽግር ላንድ ሎክድ ክትከውን ኢትዮጵያ ህወሓት ጥራሕ ይትበሉ እዩ ዝብል ዘሎ ፌር ንኸውን ብጣዕሚ ይፍትን እዩ ዘሎ ፍታ ናይ ምኒልክ እዩ ቁርተይ ሽግር ከይትፍጠሮ ቁርተይ ስፋቢል ዋዓቕ መስለ ዘይነበሮም ተሸጊሮም እዮም እዚ ዘይኸውን እዩ በዓልቶም ናይ ኦሮሞ ፈረሰኛ ጌር ሃውን እምበር ሙሉእ ካብ ኤርትራ ፀራርግ የኸውፅኦ ኢሎም ነይሮም እዮም ራስ አሉላ አባ ነጋ ንጣልያን ማለት እዩ ሽዑ ኤርትራ ትበሃል ዓዲ ያው ጣልያን ይህብዋ እምበር ባሕር ምላሽ እያ ትበሃል ነይራ ባሕር ነጋሽ ባሕር ምላሽ ይመስለኒ እያ ትበሃል ነይራ ኤርትራ ዝብል ስም ናይ ጣልያን ስም ዝተውሃዋ እዩ ስለዚ ካብኡ ከውፅኦም ኢሎም ነይሮም ግን ልደቱ ህዚ ዝብል ዘሎ ኢህአደግ ከም ኢህአደግ እቱ ወደብ እንድሕር ዘይትበና ኮይንካ ኣፍሉጦይ ንበካን ኢኻ ክትወፅእ ትኽእል ኢኻ ሓራት ወፅእ ትኽእል ኢኻ ግን ኣፍሉጦ ወደብ እንተዘይብካና ኣፍሉጦይ ንበካን ኢና እንተዝብልዎ ከም ሶማሌላንድ ማንም ዓዲ እንተይፈለጣ ክትነብር ነይራ እያ ኣብ ሕቡራት መንግስታት ኣባላይ ምኾነትን ኩሉ ነገር ትረኽቦ ጥቕማ ጥቕሚ ከለላ ኣይትረክብን ነይራ ልክዕ ከም ሶማልያ ናይና ዝወፀት ጾኢላ ኣፈንጊጣ ዝኸደት ክልል እያ እናበለ ናይ ኢትዮጵያ መንግስቲ ከንብራ መኻኣለ ነይሩ እዚ ግን ኢህአደግ እውን እዩ ተዓብይ ገይርዎ ዝኒሄ ስለዚ እቶም ሓሙሽተ ሽግር ኣለዎም ንኢትዮጵያ ብዘይ ወደብ ንክትቀር ዝብሎም ዘሎ መጀመርያ ጀማሪኡ ምልልክ እዩ ብድሕሪኡ ከዓ ሃይለ ስላሴ ኣባላሽይዎ ፅዑይ ተዓራርዩሉ ዝነበረ ብፌደሬሽን ክትመሓዳደር ትኽእል ዝነበረት ኤርትራ ብድሕሪኡ ከዓ ደርጊ ተደራዲሩ ዝደለዮ ወደብ ክረክብ እናኸኣለ ኩሉ ነገር ወደ ጦር ግንባር እናበለ ዘሚቱ ከምዘየሎ ንህዝቡን ኣሸፊቱ ናይ ኤርትራ ህዝቢ ማለት እዩ ክትከይድ ገይርዋ እዩ ንሱ እውን ሳልሳይ ሽግር እዩ ራብዓይ ሽግር ከዓመ ውድብ ህወሓት እዩ ውድብ ህወሓት ከዓመ ካብ ትጅመር ጀሚሩ ኤርትራ ብኢትዮጵያ ኮሎናይዝ ዝተገብረት እያ ኢሉ ኣብ መምርሒኡ ዝተወ ካብኡ ሓሊፉ እውን ምስኣቶም ጉድጓድ ኣትዩ ተቃሊሱ ነፃ ንክትከውን ዝገበራ እዩ ብድሕሪኡ ከዓ ኣካል ናይ ኢህአደግ ኮይኑ እቲ ኩሉ ህዚ ኤርትራ ተቢላ ዝኒሃ ላንድ ሎክ ኮይና እኒሃ ኢትዮጵያ ወደብ ዘይብላ ዓዲ ኮይና እኒሃ ብኣቶም ዝመፀዮም ብዚኣቶም ሓሙሽተ ኣካላት ዘለዎ እዩ ኢሉ ዝኒሁ ስማዕተይ ኣነ እውነት ንምዝራብ ካብ ሓደ ናይ ፖለቲካ ሰብ እሞ ከዓ ኢትዮጵያዊነት እናበለ ዘቐንቅን ሓደ ካልኣይ ኣምሃራ ወደብና እዮም ዝብሉ ከም ዘሎ ቀይሕ ባሕሪ እንተዘየልዩ እዮም ዝብሉ ሕዚ እንትሽግሮም እንተሎ እንትፅግሞም እንተሎ ናይ ኤርትራ ሓገዝ ደልዮም ላዕልን ታሕትን ክብሉ ይኽእሉ እምበር ኤርትራ ዓዲ ኮይና ክትነብር ካብ ዘይደልይዋ ሓደ ገንጣይ ኣስገንጣይ እናበሉ ንኢህአደግ ወይ ከዓ ምን ውድብ ህወሓት ን27 ዓመት ዝኸስዎ ዝነበሩ ኤርትራ ዘገንፀልካያ ንስኻ ኢኻ እናበሉ ዕድል እንተረኺቦም እቱ ዓብዪ ኣሕመድ ዝኒህዎ ታንኪ ባንክ እንድሕር ረኺቦም
حيل اندحر حيزم مجمّر يزوروا إرتريا إزي تطرطروا حجزوا من عنيرهم يوم كم زيجروا من عنيرهم يوم قال ما لازبل نجر أيهلون جنك إرترا وني فانو تحجز لا أنا على اختبليا نزي هذي كل شيء اللي تنكترن أنا هذي ناي إرترا هلاوات نتجارون نحن توسخي نوعلتنا هنبلونيو إرترا أنت تفيات تجرايلان تجراي أنت تفيات إرترايلان تحاجزنا بحدا دون تلنا وجز بهلا يلعلن بحدا تطون تلنا وجز بهلا يلعلن سلزي أنا تزع عباية حزب تجراين حزب إرتران تورنتي أخلو إلى يزارب قال أي نجار كعامة ما أنت بعلنا ما أنت تجارون بحركمكم ما أنت بعلتكم لكم ما أنت تجرايلكم ما أنت حزبكم لكم إرتران بحر تورة لا نون بحر زيلكم إرترا أطفئوا ما بإرترا تطويولون تجرايز بهلا يلن زي إيمانو كودو نايم إرتراويان تخونكم كعامكم ناي تجرا حزب انت توتينو تطفيو تزرعنيا خوينو وارديا خوينو زحلو هذا لنا إرترا 270 300 شيء وتقدر اب تجرا إن هلو خميجر كاخان إرترا تور زلو زلو نعبي أحمد ما خرطو ندحر زي الليو بقليلو 1 مليون 3 مليون سوا مسيو خورا يخلين إرترا بحاتر كذا تسافر إلو سلام تفطيرو خنبريو نوالكو يكون كحزي خلكم تجرا وري يروح محزم وازن ورو بدحري عامه تبلي صوت كعو هلن دحر نصان متو نفي توسيدو سويلو خنبرينا إرترا حزب نوالكو يكونن جنك زغلي ጦርነት ካብ ምግባር ሓደ ነኹን ሓደ ኮይኖም እዮም ዘም ሰባት እዚኣቶም ሰላም ፈጢሮም እዮም ውግእ ይደሊነው ክልትዩ ኣብ ኤርትራ ኣብ ትግራይ ውግእ ክህሉ ዓይን ደልኒና ኢሎም እዮም ድሕር ተቢሉ ግን ትውግእ ይልዓልን ብስሩ ይልዓልን ናብ ትግራይ ወገን እናረአዩ ወይ ናብ ኤርትራ ገጾም ገይሮም ኣይዛረውን ብስሩ ዋላ ቴሌቪዥን ሚዲያ ምትኾነ ዘይሮም ንደቡብ ወይ ንምዕራብ እዮም ክሪዩ ናብ ሰሜንም ገጾም ገይሮም ኣይዛረውን እንኳን ክመፁ የብለኩም ዘለኹ እዚ ምንም ምግናን ኣይኮነን ሓደ ሰባት በቃ ሶልካ ናይ ስኻናይ ህግደፍ ኣፈቀላጢ ኮይንካ ከምዚ ኮይንካ ንምንታይ ኣኻ ከምዚ ትብል ዝኹለይ ዓገብ በደል ወፂሕና ትግራይ ስለ ዝፈርሑ እዮም ከምዚ ይብሉ ኣለዉ ገለመለ ይብልኒ ይበሉ ኣነ ዝኣምነሉ እየ ዝገብር ኣነ ዝኣምነሉ ዓቕመይ ሃልያትኒ እዛ ውግእ እዚኣ ኣብ ትግራይ ንኸይትኸውን ንህዝበይ ክትጥፍእ እያ ናይ ኤርትራ ህዝቢ እውን ምንም ነገር ሓደጋ ክበፅሖ ኣይድልን ኢለ እንድሕር ተጋግየ ኮይነ ምንም ይቕበሎ بدست أزقبله كم زي تغيروا تግራይ ሞ በቃ ናይ መን ገዛ ፈሪሱ ናይ መን ይቀርዝ በሃል አባህ ላ የለን ህዝቢ ኤርትራ አይኮነን ወሪሩና ህዝቢ ከም ህዝቢ ጸላእ የውሉና ናይ ትግራይ ህዝቢ ዝወረሩ ዘጥፉኡ ናብ ሕግ ተቀረቡ ቀርቡ እዮም ቢቅረ ብትይውን ዓገብ በጽሒዩ ይቅረ ድሕሪ ህዚ ንግደፎ ኢልካ ዓመት ዝመጸለ ትውልድ ተሓሊፉ ከዓም ከሓልፎ እዩ ህዚ ግን ዞም ከጥፉኡ ዝመጸው زهزب الدسابة من الليك بيت منجس تقميت إذن هسب حلمو عبيي حلمو عبيي نقول نجس تويل نخبل زدول يزل هزي زلع عليهم هوتيلات مزنانيا كم زوج دبي زري أزلو أبيك سر حيز دل زلو كابت عفنا إرترا أي بحري تقاطع صيرو أو هوتيلات سرحي وخشارة شري زدل زلو سو سرعي ناي مجمريا معلتين دحر إرترا حيزيان الساق قبرية يزول زلن ثم مهرتو زي أنا على الزاروي كن بعلو الزاروي إذا نقرأكم زلوا زي نال كن هزوب زي أهلنا شعب غتصل زي سلام دحانو على دحان دارو تشاو